Bonjour tout le monde, bienvenue chez Ecofiable. Le cours d'aujourd'hui, ça sera sur une petite introduction sur le droit commercial. On va voir une petite définition sur le droit commercial. Donc, أول حاجة نخصنا نديرو واحد petite différence entre le droit commercial et le droit des affaires. Le droit commercial régit les commerçants et leurs activités. Par contre, les droits des affaires régit l'entreprise qui est plus large que le concept de commerçant. Donc, il y a la différence entre le droit commercial et le droit des affaires. Le droit commercial il régit juste les commerçants. Par contre, le droit des affaires, il régit l'entreprise. Il est plus large que le concept d'un commerçant. Le droit des affaires est un concept vaste et moderne. Il remplace le droit commercial. Donc, malgré le droit des affaires, on a des concepts voisins comme droit économique. Il régit les relations entre les agents économiques publics, que ce soit publics ou privés. On a aussi un droit économique des marchés. Il se forme autour des souks, moussem, des foires. Donc, mais les types de marchés, ils exigent des règles et des régulateurs. Les régulateurs, ce sont l'État. D'autres types de droits, on a droit des professionnels. Il s'est constitué autour de la relation fondamentale entre le commerçant et les autres acteurs de la vie des affaires. Par exemple, un commerçant mais un avocat ou un commerçant mais un médecin. Donc, les relations entre un commerçant et les autres acteurs de la vie des affaires. Dans la vie des affaires, on a des exigences les nécessaires pour la vie des affaires. On a trois. La première, il y a la rapidité. Pour la vie des affaires, on a la rapidité. Le commerçant, la rapidité. C'est la facilité des opérations commerciales, loi de la conclusion des contrats et leur exécution. Par exemple, un commerçant غنمشي عند الفورنيسور غنطلب مثلا انا محتاج لي مارشونديز خصني في داك النهار ناخذ دي مارشونديز دونك انا هنا كنحتاج لديك لا رابيديتي الفورنيسور دغيا غادي يعطيني خصني يعطيني في داك النهار يعطيني لا مارشونديز ديالي. On a le droit commercial l'écrit et les non nécessaires. يعني نقدر مثلا في الترانزاكسيون ديالي مع هاد الفورنيسور نقدر يكون مثلا ديك القيمه ديال المارشونديز ولا القيمه ديال ديك الترانزاكسيون تفوت يعني واخا يوصل المبلغ ديالها كيف ما بغا يوصل l'écrit est non nécessaire. Par contre في الدروا civil les transactions ne doivent pas dépasser 10 000 dirhams. Il est dépassé 10 000 dirhams l'écrit كيكون obligatoire. Donc حنا كنقولوا باللي l'écrit est non nécessaire. دونك انا نقدر ناخذ دي مارشونديز من عند الفورنيسور ديالي ما نقدر ما نخلصوش ما والو. هنايا غنهضروا على لا دوزيام اكزيجونس اللي هي لا سيكوريتي عندها علاقه بهاد البروميير نوت. يعني انا واخا ما عنديش دي بروف ولكن راه كاينه لا سيكوريتي. لي ترانزاكسيون نو سون با كونستاتي. يعني واخا نخلص انا ولا سميتو دونك راه يعني معروف كاينه ديك لا سيكوريتي بين الكوميرسون ولا لا الفورنيسور باغ اكزومبل. Troisième exigence, le crédit. La vie des affaires nécessite du financement. يعني un commerçant qui محتاج للفinancement. Ou le droit commercial facilite l'accès au crédit. Soit comme si on des crédits من les banques, soit qu'on a des fournisseurs. Voilà. Maintenant, on doit savoir les sources du droit commercial. Ni qui gère les sources, ni qui مصادر ديال le droit commercial. On a deux types de les sources nationales et sources internationales. Donc, ce qui concerne les sources nationales, on a la constitution, الدستور. On a aussi les lois. Par exemple, les lois le code, loi sur la société anonyme, le code en commerce. Donc, par exemple, on a aussi la jurisprudence. La jurisprudence, il y a le fiqh al-qada'i. كنعنيو بها, elle regroupe l'ensemble des jugements rendus par les tribunaux compétents à l'occasion de contention entre les contribuables et les administrations. كيكون مثلا واحد الحكم واحد المحكمه كتكون واحد القضيه اللي كيخرجوا فيها مثلا كيعطيو على واحد الحكم كتكون قضيه جديده ولا حكم كيعطيو على واحد الحكم. فوالا دونك هذا هو الفقه ولا الاجتهاد القضائي. فوالا بالنسبه لا دوكترين هي العقيده.
il regroupe l'ensemble des écrits et des interprétations. Il y a des personnes ou des domaines fiscal par exemple, ou là, des analystes, ou un professeur, des juges, des avocats, des intellectuels, donc qui connaissent des écrits. Donc les doctrines. Voilà. Et aussi, on sache les coutumes ou les traditions. Donc, et pour les sources internationales, on a des conventions كنلقاو 3 كنلقاو لي كونفونسيون وكنلقاو مثلا دي كونفونسيون جوج ديال الدول كيديروا مع بعضياتهم دي كونفونسيون تصدير لامبورطاسيون ليكسبورطاسيون كنلقاو دي زورغانيزم دوطر سورس كنلقاو لي زورغانيزم مونديال دو كوميرس هذه حتى هي كنلقاو اوسي عاوتاني لي كوتوم فوالا دونك هاد الدروا كوميرسيال ا دي كاركتير فوندامونتال بحالاش دونك عنده دي كاركتير des principes caractères كاين l'équilibre. Tout le monde est égal devant la loi. يعني tout le monde راح يكون égal devant la loi. يعني واخا un grand مثلا نقدر نعطي مقارنه بين un grand distributeur مع un épicerie ما كاينش الفرق ما بيناتهم. كاين واحد l'équilibre ما بين واخا يكون لا ديفيرونس ما بين ولكن كاين واحد l'équilibre. Donc où tout abus doit être sanctionné. يعني اي مخالفه ولا اي تعسف راه كيكون معاقب عليه. On a aussi la transparence, الشفافية يعني c'est-à-dire aucun secret n'est permis. يعني في لو droit commercial نقدر مثلا نعرف نقدر نعرف انا الشيفر دافير ديال اي شركه نقدر نعرف شكون هما لي ديريجون ديالها نقدر نعرف البيلون ديالها يعني مثلا société anonyme est obligée de publier son bilan et résultat يعني هي مفروض عليها انها تبوبلي يعني في الريجستر البيلون ديالها الريزولتا شيفر دافير ديالها وكاع لي دوني. On a aussi la loyauté vient de la loi النزاهه. Donc le but est de moraliser la vie des affaires. Donc exemple le contrat est vu comme une loi. Mais bien les caractères fondamentaux ان الدروا كوميرسيال كيتادابط مع لي شونجمون. هاد لي شونجمون هادو سواء au niveau ديال دي بيان يقدر يكونوا دي نوفو بيان بحال مثلا دي بروفي دانفونسيون كيكونوا كيخرجوا جداد دونك دي بروفي دانفونسيون ولا يقدر مثلا يكون كيتادابطا ليا مع دي نوفيل تكنولوجي اكزامبل مثلا يقدر يكون عندي دي سيناتور الكترونيك يعني شحال هادي ما كانوش دي سيناتور الكترونيك اي فوالا اوسي كيتادابطا ليا مع النوفو مود ديكزارسيس فيزيون اكيزيسيون يعني شنو كنعني بفيزيون يعني مثلا دو زونتربريز كيديروا الدمج يعني كيكونوا كيدمجوا ما بين لي زيكزارسيس ديالهم مثلا لا كونطابيليتي لاكيزيسيون ولا لابسورباسيون كتكون انتربريز هي كتابسوربي d'autres entreprises. Et voilà, on a la protection des intérêts comme on a déjà dit on a l'exigence ديال droit des affaires ما بينهم la sécurité. Donc هنايا soit un consommateur soit un salarié soit un actionnaire minoritaire يعني كما كان راه كيكون عنده يعني كاين واحد لا بروتيكسيون ديال لي زانتيري في هذا الدروا ما كاينش يعني الحقوق ديالهم كتكون محفوظه. Voilà donc هذه هي petite l'introduction. Après on va voir les intervenants dans la vie des affaires. Donc voilà, c'était le cours d'aujourd'hui. Merci et à bientôt.